ওই নাহর ফুলার বতর, ওই নাহর মোর মরমর, ওই নাহর, ওই নাহর, ওই নাহর আনিলি তই বহাগরে খবর। ওই নাহর ফুলার বতর, ওই নাহর মোর মরমর, ওই নাহর, ওই নাহর, ওই নাহর আনিলি তই বহাগরে খবর। বুকুতে বাজিছে ঢোলৰে চাপৰ, তেজত উঠিছে প্ৰীতিৰ লহৰ। বুকুতে বাজিছে ঢোলৰে চাপৰ, তেজত উঠিছে প্ৰীতিৰ লহৰ। ওই নাহর ফুলার বতর, ওই নাহর মোর মরমর, ওই নাহর, ওই নাহর, ওই নাহর আনিলি তই বহাগরে খবর। सीकर जाने वाले भाई साहब, यहाँ यूट्यूब में वीडियो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। अब तो आप सीकर जाकर ही वीडियो बनाओगे और हमें याद करोगे। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा, उतना ज़्यादा हमें याद करोगे आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।